Probudile su se stenice, hrane se i razmnožavaju, a onda će položiti jaja na našim kupusaricama. A onda će zajedno i podmladak i odrasli insekti da nam grizu kupusarice. I pored velike nevolje sa stenicama, svake sezone berem puno kupusarica. I sada ću vam pokazati koji su moji trikovi zaštite. Da bih zaštitila kupusarice, svake sezone primenjujem 3 sistema zaštite. Prvi sistem je sistem atraktanata. Atraktanti privlače stenice i na taj način odvlače pažnju od mojih kupusarica. Cilj je dobiti na vremenu. Kupusarice kada ojačaju, kao i inače sve jake biljke, njima predatori ne mogu puno štete da naprave. Kada su male, nežne sadnice, predatori kao što su stenice mogu potpuno da ih unište. Tako da je prvi talas zaštite sistem atraktanata u bašti. Stenice lete, ne možete da ih istrebite iz vaše bašte, deo su predatorskog lanca. Prema tome, važno je samo da ih nadmudrite. Jedan od najjačih atraktanata jesu kupusarice od prošle godine, odnosno kupusarice u cvetu, i vrlo je bitno da ih ne obarate dokle god ne uzmete seme tih kupusarica. Vidite kako se one ovde fino druže, razmnožavaju i hrane se. Svo ovo oštećenje, sve ove tačkice koje vidite, jesu zapravo tačkice koje su napravile stenice. Ove tačkice i ovu aktivnost mogu da rade i na našim mladim kupusaricama. Da se to ne bi desilo, ostavljamo upravo sistem atraktanata koji im odvuče pažnju, privuče na sebe, dok naše male kupusarice ne ojačaju i budu spremne da se izbore same. Prošlogodišnje biljke koje takođe jesu atraktanti su rotkve. Sve rotkve, crna, bela, dajkon, znači sve ono što je ostalo od prošle godine, postrana repa, sve to sada treba da procvete i da da seme. Vidite koliko ima stenica na njima, ali ono na što želim posebno da obratite pažnju jesu upravo ove tačkice, jer te tačkice vam pokazuju da su se ove stenice hranile biljnim sokovima. Ne mogu da oštete našu materinsku biljku, ona je pristala na ovu ulogu, ona će i dalje procvetati, daće seme, ali će jedno vreme da odvlači pažnju upravo stenicama od kupusarica. Drugi sistem atraktanata jeste postavka rukole, odnosno ostavljanje rukole u cvetu, jer će vrlo brzo upravo rukola da privuče stenice na sebe. To je i uloga rukole u rano proleće, da vas malo nahrani i da privuče stenice i lisnevaši. Treća grupa atraktanata jesu rotkvice. Rotkvice se uskoro sprema da cveta, ostavite je procvetalu u vašoj bašti, jer kada stare kupusarice i rotkve privuku stenice, stenice će preći nakon toga, kada zadovolje svoje potrebe, na rukulu. Sa rukule će preći na cvet rotkvice i na taj način samo dobijamo na vremenu. Drugi sistem je sistem skrivanja biljaka. Zapravo sve vreme igramo žmurke sa predatorima. To je jako važno. Što kasnije predatori pronađu vaše biljke, te biljke će biti jače i moći će da izdrže udar predatora. Zapravo cilj je da male sadnice, kupusarica, sačuvamo od stenica što duže. Zato ih dobro krijemo u sistemima za brzi uzgoj ili u nekim drugim integralnim sistemima koji su postavljeni u bašti. Ja se s razlogom nalazim u sistemima za brzi uzgoj. Ovo je 6 sistema koji u sebi imaju već ubačene kupusarice u igri skrivača sa stenicama. U sistemu skrivanja možete da upotrebite jako mnogo biljaka, a pre svega to su sistemi za brzi uzgoj. Ovako izgleda jedan školski primer sistema za brzi uzgoj u koji su ubačene glavne kulture. Evo, u centralnoj zoni se nalaze kupusarice koje su dobro sakrivene u integralnim sistemima zaštite. Za početak stenice ne mogu da ih pronađu jer oko njih se nalazi mnogo kultura koji im odvlače pažnju svojim mirisima. Ali evo idemo od početka da vidite šta se sve nalazi u ovom sistemu za brzi uzgoj i koje su sve glavne kulture ovde skrivene. Jako je važna stvar da ovdje imam dosta začinskih biljaka. U pitanju je mrkva i paštrnjak. Paštrnjak mirisom odvlači stenice od kupusa, ali su kupusarice generalno dobro skrivene, jer pogledajte šta se sve nalazi oko njih. Oko njih imam i divlje biljke, spanać, rotkvice,
koje su, kao što vidite, uveliko za berbu. Mrkva, paštrnjak, salate, spanaći se nalaze na sve strane, lukovi takođe, ali ubačene su i glavne kulture kao što je patlidžan, paprika. Paprika je ubačena između lukova. Ovde imam cveku kao glavnu kulturu i, kao što vidite, kupusarica u centralnoj zoni. Upravo zbog toga stenice će čitavom ovom gomilom biljaka biti zbunjene i neće dirati moje kupusarice. Vidite kako su kupusarice još uvek jako zdrave. Pronalaze ih neki cvrčak, mislim to je sasvim u redu, ali kada su u pitanju stenice, one zaista mogu da desetkuju ovako male kupusarice. Kada narasnu do određene mere, kompletan ovaj sistem će biti oboren i ostaće samo glavne kulture. Tada već i glavne kulture kao što su patlidžan, mrkva, paštrnjak, cvekla, paprika i tu će ići niska boranija, zaista učestvuju u sistemu zaštite kupusarica dalje. Pogledajte ovaj sistem zaštite gde učestvuju praziluk, grašak, blitva, rukola, rotkvice, salata, sve učestvuju u sistemu zaštite kupusarica. One su ovde jako dobro skrivene. Još jedan primer, mrkva, krompir, rukola i rotkvice. Ovo je još jedan od sistema zaštite gdje su kupusarice ubačene između boba, belog luka, paštrnjaka. Sve to odbija stenice i vidite da su one zaista potpuno netaknute. Ono što je najlepše od svega, ovdje se nalazi igraonica za stenice. Tu sam ostavila stare biljke kao atraktante, ali to je već neki drugi sistem. Vidite kako su dobro očuvane kupusarice u ovom sistemu skrivanja. Još jedan od vrlo efikasnih sistema zaštite kupusarica jeste skrivanje kupusarica u bobu. Bob je već jako visok. Ono što njima obezbeđuje jeste hlad, jer su to kulture koje optimalno rastu u hladu, vlagu oko lista koja im je neophodna i krije ih od predatora. Vidite kako kupusarice ovdje izgledaju potpuno netaknuto. To je zato što ih stenice još uvek nisu pronašle. Sistem 1 i 2 odnose se na zaštitu ovako malih sadnica. Za početak potrebno je da dobro nahranite svoj permamodel, jer to je osnov da vaša biljka razvije dubok koren. Zaista, kad kažem dubok, mislim dubok i razgranat koren. To je ono što permamodeli rade. To je taj sistem akvaponije i 5 bioloških metoda u jednom. Kada imaju dubok koren, onda, bez obzira na gubitak, biljka će se obnoviti. Nakon toga radimo sistem 1 i 2, dakle, krijemo naše male sadnice, odvlačimo pažnju stenicama od naših malih sadnica do određenog trenutka kada se one delimično razviju. Tada sistemi padaju, ali biljke koje imaju dubok koren i malo jaču lisnu masu itekako mogu da izdrže udar stenica. Ako čekate obradu bašte, sa sistemima ste zakasnili. Pogledajte ovaj deo gde se nalazim. Sve je puno hrane. 18 sistema za brzi uzgoj su postavljeni da bi bili hrana i zaštita. Obavila sam jedno i drugo. Hranim puno sebe, ali hranim i predatore. Odvlačim pažnju predatorima od svojih matičnih biljaka. Upravo dok s vama razgovaram, gledam kako stenica sleće na cvet rukole. Dakle, sistem itekako funkcioniše. Da bi funkcionisao, potrebno je da budete u no-dig sistemu, potrebno da imate višegodišnje kupusarice, višegodišnje rotkve i da imate sistem brzog uzgoja koji je postavljen mnogo ranije. Jer sada, kada ove kulture cvetaju, odavno su po programu ubačene kupusarice još 25. marta, ja zaista mogu da tvrdim da ću imati udarnu berbu kupusarice u ovoj sezoni, bez obzira na stenice. I treći sistem koji dolazi kada padnu prvi i drugi sistem, jer u jednom trenutku je prvi i drugi sistem mi moramo da oborimo. Tada su naše kupusarice potpuno gole i izložene stenicama. Jače su, čvršće, mogu da izdrže udar stenica, ali opet nećemo ih tek tako pustiti, odnosno nećemo dopustiti stenicama da im tek tako ispijaju sokove. Zato je bitno da radimo tretman biljaka biljkama. U pitanju je biljka korijander. U jednom trenutku ovaj sistem zaštite se mora skinuti, a u jednom trenutku ću i obrati sve ovo iz sistema za brzi uzgoj što je za mladu berbu. I tada naše kupusarice ostaju gole i izložene stenicama. I tada na rede dolazi sistem 3.
U pitanju je korijander. Korijander ili u prevodu stenica imitira agresivni feromon i na taj način odbija stenice od naših biljaka. Recept je vrlo jednostavan. U 1 litru vrele vode stavite punu šaku seckanog korijandera. Stavite u blender, kada izblendate, sve to treba da stoji 3 sata. Nakon toga procedite i prskate biljke nerazređenom tečnošću.